Ya, kami masih beri waktu. Silakan. Gak usah lari-lari, nggak apa-apa. Alright, thank you for being on time. Baik, terima kasih untuk kita sama-sama semua bisa tepat waktu. I hope that you are keeping some good notes. Saya berharap saudara sudah buat catatan yang bagus dari tadi ya. And the information that we are sharing with you is meaningful to you. Saya berharap semua informasi yang kami bagikan bisa sungguh-sungguh berarti buat pelayanan saudara. Again, it was not my intention to give you more work. Sekali lagi, saya bukan bertujuan untuk bikin saudara tambah sibuk, tambah kerjaan, tidak. But to help you, Tapi tujuannya supaya ini bisa menolong saudara, help your church, dan kemudian saudara membantu jemaat yang ada di tempat saudara, to help you do the work of the ministry. sehingga akhirnya mereka bisa berbalik membantu saudara melakukan pekerjaan pelayanan. You are a pastor Saudara gembala, or a leader saudara pemimpin jemaat, God has chosen. dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Why would God choose you? Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan pilih saudara? He chooses those who will serve Him. Saudara yang dipilih Tuhan adalah karena saudara mau melayani Tuhan. Amin. God knows you better than you know yourself. Saudara, Tuhan mengenal saudara lebih daripada saudara mengenal diri sendiri. That's a wonderful thought. Bukankah ini pikiran yang luar biasa? Because when you ask the question, God, why did you choose me? Karena kalau saudara misalnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau pilih saya? Then you recognize Maka saudara akan menemukan that God asks you bahwa Tuhan minta saudara and gives you assignments dan memberikan kepada saudara that tugas, you have to rely on Him. dan dalam tugas itu saudara harus mengandalkan Tuhan. This is not about your ability. Ini bukan tentang saudara punya kemampuan. This is not about God judging you. Bukan juga Tuhan sedang menghakimi saudara. This is about your willingness Tapi bicara tentang kesediaan saudara to say yes to what God is speaking to untuk you. berkata iya kepada apa yang Tuhan perintahkan. So we have a sense of destiny. Jadi kita sudah belajar tentang kesadaran akan tujuan. We ask God, Kita tanya kepada Tuhan, why did you put me in this place? Tuhan, mengapa Engkau utus aku di tempat ini? Why did you give me these people? Kenapa Tuhan Engkau beri aku jemaat ini untuk dilayani? What is your purpose in this church? Tuhan, apa sesungguhnya tujuanmu bagi gereja? Do you notice the progression? Saudara lihat pertumbuhannya, perkembangannya? The place, Dari mulai tempatnya, the people, orang-orangnya, the purpose. baru kemudian tujuannya apa? That's how Jesus did His ministry. Itulah bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Everywhere He went, Kemanapun Yesus pergi, He wasn't looking for a church building. Yesus tidak cari gedung gereja. He wasn't looking for a synagogue. Yesus tidak cari bait Allah. He wasn't looking for a public position. Yesus tidak cari posisi jabatan He publik. was looking for people in need. Tapi Yesus mencari orang-orang yang punya kebutuhan. And people who had needs would come to Him. Dan orang-orang yang punya kebutuhan itulah yang justru datang kepada Yesus. One thing that I have learned about ministry in my life, Satu hal yang saya pelajari tentang pelayanan dalam hidup saya it's not as much about what I do, adalah bukan tentang apa yang bisa saya kerjakan, but what God does through me. tapi apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya. It's not always about who I reach, Bukan tentang siapa yang saya bisa jangkau, as who God sends to me. tetapi siapa yang Tuhan utus untuk saya layani. Remember, the Bible said, Ingat Alkitab berkata, no man comes to Jesus except the Holy Spirit draws them. tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menarik mereka. And the Holy Spirit is looking for men and women like you, Dan Roh Kudus sedang mencari pria dan wanita seperti saudara that He can trust to send people to. yang bisa dipercaya untuk melayani orang-orang yang Tuhan utus. Who would the Holy Spirit choose? Siapa yang Roh Kudus pilih? Who would the Holy Spirit choose to use? Siapa yang Roh Kudus pilih untuk dia pakai? 1 Timothy chapter 1 and verse 12. Di 1 Timotius 1 ayat 12, We're going to talk about the work of the ministry, kita akan bicara tentang pekerjaan pelayanan, finishing the Great Commission. menyelesaikan amanat agung. That is the work of the ministry. Jadi pekerjaan pelayanan adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Nothing more, nothing less. Tidak lebih, tidak kurang. The work of the ministry Pekerjaan pelayanan
is to finish the Great Commission. adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Who started it? Siapa yang memulai amanat agung? Jesus. Yesus, Not his disciples. bukan murid-muridnya. Jesus started it. Yesus yang memulai. Jesus started it in his life. Yesus mulai di dalam hidupnya. It was his life ministry. Itu adalah pelayanan hidupnya. He left it to his disciples to continue. Lalu dia tinggalkan untuk murid-muridnya melanjutkan. So I have to ask the question, Jadi saya mau bertanya, are there any disciples here today? apakah di sini ada murid Yesus? Are there any disciples of Jesus Adakah di sini Christ? murid Raise Yesus? your hand. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau saudara murid He's Yesus. talking to you. Artinya Yesus sedang bicara kepada saudara. He's commissioning you. Dan dia sedang mengutus saudara. He chose you. Dia sedang memilih I saudara. don't know why he chose you. Saya nggak ngerti kenapa alasannya Tuhan Yesus pilih I saudara. don't know what you're able to do. Saya nggak tahu kemampuan saudara. I don't know what God has put inside of you. Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Neither did Paul. Paulus juga tidak tahu waktu itu. Before Paul, when he was Saul, Waktu Paulus masih Saulus, God was watching him. ternyata Tuhan sudah perhatikan hidupnya dia. Paul is writing a letter to Timothy, Di kitab 1 Timotius ini, and he's talking about his testimony. di surat ini Paulus cerita tentang kesaksian hidupnya. And I love this verse in 1 Timothy chapter 1 and verse 12. Dan saya suka ayat ini 1 Timotius 1 ayat 12. Is that what you have up there? Yes. Read it. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. I want you to read it with Christian. Saya mau kita baca sama-sama. Read it. Pelan-pelan ya. 2, 3. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paul wrote this about himself. Paulus tulis ini tentang kesaksiannya sendiri. Can you say the same thing about you? Saudara bisa nggak membaca ayat ini dan berkata itu saya? Can you say the same thing about you? Bisakah saudara berkata hal yang sama seperti ini? So this time I want you to read it again. Hari ini saya mau kita baca lagi. But I want you to read it as you're talking about you. Tapi saya mau saudara membacanya seakan-akan ini This pernyataan saudara is sendiri. your testimony. Ini kesaksianmu sendiri. This is your story. Ini adalah kisahmu. Read it together. Oke, 2, 3. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. I give thanks to Jesus our Lord. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jesus Christ our Lord. Dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita. Many times we talk about Jesus Christ, Sering kita berkata tentang Yesus, but we forget that He is Lord. tapi kita sering lupa bahwa Yesus We know, adalah Tuhan. we know He's the Messiah. Kita tahu Dia Mesias, We know He's the Savior. kita tahu Dia Juru We Selamat, know He's the Redeemer. kita tahu Dia Penebus, We know He's the only way for men to be saved. kita tahu bahwa Dialah satu-satunya jalan orang bisa diselamatkan. But He is also Lord. Tapi Dia juga Tuhan kita. He is the one who tells me what to do. Dialah yang memberitahukan apa yang harus kita kerjakan. He's the Lord of my life. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. He's the one that I follow. Dialah yang harus kita ikuti. He's the one I choose to obey. Dialah yang harus kita taati. Don't forget, Jangan lupa, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Turn to your neighbor and tell him, Jesus is Lord. Bilang kiri kanan, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. He's the one who gives me strength. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan. It's not in my own strength. Bukan kekuatan kita sendiri. It's not in my own power. Bukan kuasa kita sendiri. It's not in my own way. Bukan cara kita sendiri. When I was pastoring a church, Waktu dulu saya there mengembalakan, were a lot of people I would have kicked out of the church. ada banyak orang yang saya pengen usir keluar dari gereja. There were a lot of people I wanted to just smack on the back of the head. Ada banyak orang yang saya pengen keplak kepalanya. What are you thinking? Kamu mikir apa sih? What are you doing? Kamu kerjakan apa sih? Stop that. Berhenti.
You know what I'm talking about. Saudara ngerti ya perasaan I ini? didn't do that. Tapi saya nggak lakukan That's itu. not what Jesus Christ my Lord did. Karena itu bukan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. So he gives me the strength Jadi dia berikan kepada saya kekuatan to have self-control. untuk mengendalikan diri. But he also gives me strength Dan dia juga beri kekuatan to have boldness untuk punya keberanian, and courage, keyakinan, to not be afraid, untuk tidak takut, but to be confident, tapi yakin, percaya, bold, untuk berani, to be faithful. untuk setia. It's not me. Bukan tentang saya, It's Christ in me. tapi Yesus yang ada dalam hidup saya. Never forget that. Jangan pernah lupa itu. If people are judging you, Kalau ada orang menghakimi saudara, they are judging the Christ that is in you. mereka sesungguhnya sedang menghakimi Kristus yang ada dalam dirimu. I am thankful Aku bersyukur to Jesus Christ my Lord, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, who not only tells me what to do, yang bukan hanya memberitahukan apa yang harus kita lakukan, he gives me the strength to do it. tapi dia juga memberikan kekuatan. Amen. Amin. That's a wonderful thing to know. Itu adalah hal yang harus kita mengerti. He gives you the strength to do it. Dia yang memberi kita kekuatan untuk bisa melakukan semuanya. And the second part of what he says, Hal bagian yang kedua yang dikatakan, he says, because he counted me faithful. dikatakan karena kita dianggap setia. God declared him faithful. Tuhan menganggap Paulus setia. Now, Paul was formerly Saul, Ingat, Paulus dulu namanya Saulus, a Jew, seorang Yahudi, a Roman, seorang Romawi juga, a Hebrew, seorang Ibrani juga, a soldier, seorang tentara juga, a political leader, seorang pemimpin politik juga, recognized by the Roman government, dikenali oleh pemerintahan Romawi, the Gentiles, oleh orang-orang kafir, the Jews, orang Yahudi, the Greeks. orang Yunani. Everybody knew who Saul was. Semua orang tahu siapa Saulus itu. Saul persecuted the church. Saulus menganiaya gereja Tuhan. Now, remember this. Ingat saudara, Saul thought that what he was doing was right. dikatakan Saulus waktu itu merasa apa yang dia lakukan itu berbakti kepada Allah. Benar. He thought he was doing a good thing. Dia pikir dia sedang melakukan hal yang benar bagi Allah. When he says that God counted him faithful, Ketika Paulus berkata Allah menganggap dia setia, he's saying that God counted me faithful before he called me. Paulus sedang bilang begini, Tuhan sudah menganggap saya setia sebelum saya bertobat dan mengikut Yesus. And here's what I want you to know. Nah, saya mau saudara mengerti Everything that has happened in your past, bahwa apapun yang terjadi di masa lalumu, everything that has happened in your apapun past yang terjadi di masa lalumu is to prepare you for your future. adalah untuk mempersiapkan sebelumnya tentang masa depanmu. Amen. Never be ashamed of your past. Jangan pernah malu terhadap masa lalumu. It is the power of God. Karena ada kuasa Tuhan, It is the story of God. kesaksian dari Tuhan, Everything that you were before you came to Jesus sehingga Christ, apapun yang terjadi dalam hidupmu sebelum engkau menerima Yesus, He made you. Tuhan yang sedang membentukmu. And you were living in your nature. Dulu saudara hidup dalam naturmu, Now He's taking that old nature, tapi Tuhan mengambil natur lamamu, putting the Holy Spirit into it. ditaruh Roh Kudus di dalamnya. Come on now. Putting the Holy Spirit in it. Tuhan taruh Roh Kudus dalam dirimu, So that you can do things you never imagined. sehingga engkau bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan. He is creating things you can't even imagine. Oh, Tuhan sedang membentuk dalam hidupmu hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan. There are things ahead of you that you're unbelievable. Ada hal-hal di hadapanmu yang engkau nggak pernah bisa bayangkan. You didn't think you were able. Saudara berpikir, nggak mungkin saya bisa lakukan. He found you able. Tapi Tuhan memampukanmu. You didn't think you were smart enough. Saudara mungkin berpikir, saya nggak pinter. He finds you faithful enough. Tapi Tuhan menemukan kamu setia. You didn't think you had enough education. Saudara mungkin berpikir, saya tidak berpendidikan. He found you faithful to learn. Tapi Tuhan melihat kamu setia untuk terus belajar. You didn't think you would ever be successful. Saudara mungkin berpikir, saya nggak bisa sukses. He counted you successful. Tapi Tuhan melihat engkau sebagai orang yang sukses. Let me put my spirit in you. Tuhan bilang, aku mau taruh rohku dalam He dirimu. judged you Ya,
Think about it. Saudara pikirkan, Out of all of the people in this area, dari semua orang di sekitar out daerah ini, of all of the people in bahkan Indonesia, dari semua orang di Indonesia, He picked you. saudara dipilih Tuhan. He picked you. Tuhan pilih saudara. You said other people can sing better. Saudara mungkin bilang gini, dia nyanyinya lebih Other bagus, people can speak better. dia khotbahnya lebih pintar, Other ngomongnya people lebih have better pintar. health. Mereka lebih sehat dari saya. Other people have more money. Mereka lebih punya banyak uang. Other people are more popular. Mereka lebih populer dari Other saya. people have more education. Mereka lebih berpendidikan dari saya. But the Heavenly Father, Tapi Bapa di surga, Jesus came down Yesus turun and He personally, dan secara pribadi, dia secara He pribadi, said, I want you. dia berkata begini, saya I maunya kamu. want you. Saya maunya kamu. I want you. Saya maunya kamu. I want you. Saya maunya kamu. And He presented you to His Heavenly Father. Lalu saudara dibawa di hadapan Bapa di And He said, surga. I want these. Dan Yesus berkata kepada Bapa di Nobody surga, else may want saya them. mau dia. Nobody else may see their Orang value. lain nggak pernah lihat dia Nobody berharga. else may see their potential. Orang lain nggak lihat But potensinya. Heavenly Father, I want them. Tapi Bapa di surga, saya mau And the dia. Heavenly Father said, Dan yes. Bapa di surga bilang, I ya, agree. saya setuju. I choose you. Saudara dipilih oleh Tuhan. And so He redeemed you. Jadi saudara ditebus oleh He Tuhan. sprinkled you with the blood of Jesus Saudara Christ. dibasuh oleh darah He Yesus. separated you from the Saudara world. dikuduskan dari dunia. He sanctified you. Saudara disucikan. Filled you with the Holy Dipenuhi Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. And He said, go do miracles. Dan dia berkata, pergilah, beritakan Injil, buat mujizat. Paul said, I wasn't worthy. Paulus berkata, aku nggak berharga. I didn't deserve any of this. Saya nggak layak. But He counted me faithful. Tapi ternyata Tuhan yang menganggap dia setia. He saw that my yes meant yes. Dia mengerti bahwa iya adalah iya. And when I say yes to Jesus, I mean yes. Waktu saya berkata iya kepada Yesus, saya sungguh-sungguh berkata iya. What is it that Paul said yes to Jesus? Paulus berkata iya apa kepada Yesus? He said He put me in the work of the ministry. Dikatakan ya, Tuhan mempercayakan pekerjaan pelayanan kepadanya. He took me out of the military. Saya diangkat dari serdadu, dari tentara. He took me out of being a persecutor. Ya. Paulus diangkat tadinya penganiaya. He took me out of being a Roman. Tadinya dia orang Romawi, diambil. He took me out of being a Jew. Tadinya orang Yahudi, Tuhan He angkat. took me out of being a Hebrew. Tadinya orang Ibrani, Tuhan He angkat. took me out of everything in my past. Dari semua masa lalunya Tuhan angkat. And He put me in the work of the Lalu ministry. Tuhan taruh Paulus di pekerjaan pelayanan. Hallelujah. Haleluya. It's not about age. Bukan tentang diri, It's not about education. bukan tentang It's not pendidikan, about money. bukan tentang uang, It's not about popularity. bukan tentang popularitas, It's not about what you can or cannot do. bukan tentang apa yang saudara mampu atau tidak mampu lakukan, It's about your saying, tapi tentang saudara mau berkata kepada Tuhan, Jesus Christ, my Lord. Yesus Kristus, Tuhanku. Counted me faithful. Dia menganggap aku setia, Gave me the strength memberikan kepadaku kekuatan to put me in the work of the ministry. dan mempercayakan pekerjaan pelayanan. Everybody in this room, Semua orang yang hadir di ruangan ini it's not about a title. bukan tentang gelar saudara, It's not about a position. bukan tentang posisi jabatan It's not saudara, about how long you've been in ministry. bukan tentang berapa lama saudara ada dalam dunia pelayanan. All have been called Tapi saudara semua dipanggil to the work of the ministry. untuk pekerjaan pelayanan. Amin. You may have a different sense of destiny. Saudara mungkin punya keserangan tujuan yang berbeda-beda. There may be a different strategy God Mungkin has for strategi your saudara church. bisa berbeda. There may be a different work He has for your Mungkin ministry. pekerjaannya berbeda satu dengan yang lain. But it's all the work of the Tapi ministry. semua adalah pekerjaan pelayanan. Everything that we do Semua yang kita lakukan, points to finishing the great. tujuan akhirnya adalah menyelesaikan amanat agung. So when we say the work of the ministry, Ketika kita berkata pekerjaan pelayanan, Jesus started it. Yesus yang memulai, He sets the example, Yesus yang memberi teladan, and He invites us to join Him. dan Yesus mengundang kita untuk ikut sama-sama. He chose you, not me. Yesus yang memilih saudara, bukan saya. But I want to remind you today Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara hari ini, what you already know.
Apa yang saudara sudah tahu? But I want to remind you today, Saya mau ingatkan kepada saudara hari ini the work of the ministry bahwa pekerjaan pelayanan is finishing the Great Commission. adalah untuk menyelesaikan amanat agung Yesus. There are 4 commands in the Great Commission. Saudara, ada 4 perintah dari amanat agung. Everybody say go. Semua sama-sama katakan pergi. Pergi. Everybody say go. Katakan pergi. Pergi. Everybody say go. Katakan pergi. Pergi. Turn to your neighbor and say go. Bilang kiri kanan pergi. Pergi. Jesus didn't say come. Yesus nggak pernah bilang datang. He didn't say invite people to church. Yesus nggak bilang undanglah orang datang ke gereja. He didn't say have a crusade. Yesus nggak bilang bikinlah KKR. He said go. Yesus bilang pergilah. Go. Pergilah Every nation. ke segala bangsa. Go to every people group. Pergi kepada semua suku bangsa. Begin in your Judea, Mulai dari Yudea, your Samaria, Samaria, to the ends of the earth. sampai ke ujung bumi. Begin with your friends and family. Mulai dari teman dan keluarga Begin with saudara. your sphere of influence. Mulai dengan pengaruh saudara sekitar saudara. Begin with your co-workers. Mulai dengan teman kerjamu. But you go. Tapi saudara harus pergi. You see, this is the strategy we have to teach our church. Ini strategi yang harus diajarkan kepada jemaat. Jesus spent time training his 12, Yesus melatih yang 12 ambil waktu teaching them how to go, mengajarkan mereka bagaimana harus pergi. teaching them not to be afraid to go, Mengajarkan mereka untuk jangan takut untuk pergi. teaching them what to say when they go. Diajarkan apa yang harus dikatakan waktu mereka pergi. And that's what he's speaking to us. Dan itu yang Yesus sampaikan kepada kita. Your role as the minister of your church Peranmu sebagai pelayan di gereja is to teach them to go. adalah untuk mengajar jemaat supaya mereka berani Everybody say pergi. make disciples. Katakan sama-sama jadikan murid. Everybody say make disciples. Sama-sama katakan jadikan murid. Everybody say make Katakan disciples. sekali lagi jadikan murid. Turn to your neighbor and say go make disciples. Bilang kiri kanan pergi jadikan murid. Pergi jadikan murid. Turn to the person behind you and say go make Bilang ke disciples. yang di belakang pergi jadikan murid. Pergi jadikan murid. He didn't say make converts. Yesus nggak bilang gini, jadikan jemaat. He didn't say make converts. Yesus tidak pernah bilang gini, jadikan jemaat. He didn't say make church members. Ya jadikan anggota gereja. He said make disciples. Yesus berkata, jadikan mereka murid. What does a disciple do? Apa yang dilakukan oleh murid? They make disciples. Mereka memuridkan lagi yang lain. What does a disciple do? They make disciples. Apa yang dilakukan murid? Mereka memuridkan lagi. They follow Jesus to be like Jesus. Mereka ikut Yesus menjadi seperti Yesus. Your church will follow you Gereja akan mengikuti saudara sebagai pemimpinnya. if you follow Jesus. Kalau saudara juga sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Paul said, follow me as I follow Christ. Paulus berkata begini, ikuti aku seperti aku juga mengikuti Yesus. How long does it take to make a disciple? Berapa lama waktu untuk memuridkan? Jesus spent 3.5 years with Yesus his. ambil 3,5 tahun. Paul spent 2 years with his. Paulus ambil waktu 2 tahun. Cannot expect people to be disciples in 2 weeks. Saudara tidak bisa berharap jemaat dimuridkan hanya dalam 2 minggu. You cannot expect your preaching to make disciples. Saudara nggak bisa berharap pinternya khotbah saudara membuat mereka jadi murid. Disciples are not preached to, they are taught. Pemuridan bukan karena khotbah, tapi pengajaran. It's intimate time alone with people. Waktu yang intim bersama-sama mengajar mereka. This is you Saudara ini training your 12 melatih 12 to make disciples. untuk mereka bisa memuridkan yang lain. What does that look like in your church? Kira-kira di gereja saudara seperti apa? Disciples reach lost people. Para murid-murid akan menjangkau mereka yang They terhilang. bring them into the kingdom of God. Mereka dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Everybody say baptize. Semua katakan sama-sama baptis. Everybody say baptize. Katakan sama-sama baptis. Everybody say baptize. Katakan sekali lagi baptis. Baptis. Tell your neighbor, go make disciples and baptize. Bilang kiri kanan, pergi jadikan murid dan baptis. Pergi jadikan murid. Baptis. The first thing you do
Hal yang pertama yang saudara lakukan, the first thing you do is baptize hal them. pertama yang saudara lakukan ketika orang percaya adalah baptis mereka. Amen. Even during Jesus' ministry, Maka saudara perhatikan dalam pelayanan Yesus, when people believed in Jesus, ketika orang percaya kepada Yesus, his disciples baptized them. murid-muridnya segera membaptis mereka. John the Baptist began his ministry baptizing believers. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, dia membaptis orang percaya. Believers in the New Testament church Orang percaya dalam gereja perjanjian baru were baptized immediately. segera dibaptis. Not 4 weeks, Tidak tunggu 4 minggu, not 6 weeks, tidak tunggu 6 minggu, not after they finished a class, tidak tunggu kelas not katekisasi, after they understood theology. tidak tunggu sekolah teologi dulu. When the day of the Holy Spirit was poured out, the day of Pentecost, Perhatikan bahwa ketika hari pencurahan Roh Kudus, 3,000 were added to the church Alkitab berkata 3.000 orang menjadi percaya and baptized dan mereka semua segera that dibaptis. day. Hari itu juga, The sooner a person is baptized, saudara, orang semakin cepat dia the dibaptis, sooner it confirms they have a new life. maka itu semakin cepat mengkonfirmasi mereka bahwa inilah hidup baru mereka. If you wait 2 or 3 weeks, Kalau saudara tunggu waktu 2-3 minggu, the enemy will come after them maka musuh akan mengejar mereka and convince them that nothing's changed. dan meyakinkan bahwa nggak ada yang perlu diubah. The enemy will come back and bring them down. Musuh akan membuat mereka jatuh. Most people do not remember the day they received Jesus as their Savior, Saudara, kebanyakan orang tidak ingat waktunya kapan mereka terima Yesus sebagai juru selamat but they pribadi. remember the day they were baptized. Tapi umumnya mereka ingat kapan mereka dibaptis. Yeah. If you baptize them quickly, Kalau mereka segera dibaptis, they are prepared to follow Jesus. mereka dipersiapkan untuk sungguh-sungguh ikut Yesus. Baptized, Alkitab berkata baptislah mereka. baptized, Baptis mereka, baptized. baptis mereka. Go, Pergi, make disciples. jadikan mereka murid, Baptized. baptislah mereka. Everybody say teach. Katakan ajar. Ajar. Everybody say teach. Sekarang katakan ajar. Ajar. One more time. Sekali Somebody lagi say katakan teach. ajar. Ajar. He did not say preach. Di sini bukan dibilang khotbah, ajar. He said teach. Dikatakan ajarlah mereka. When Jesus was teaching his disciples, Waktu Yesus mengajar murid-muridnya, he called them aside mereka dipanggil dekat. and he spent time with them. Yesus ambil waktu bersama mereka. When he was confronted by the Pharisees and the Sadducees, Waktu dia berhadapan dengan orang Farisi dan orang Saduki, and his disciples were confused about what he was saying, ketika murid-muridnya bingung terhadap apa yang dia katakan, he took them aside Yesus bawa mereka, and he taught them. baru mereka diajar. You see, we don't take time to disciple people. Seringkali kita dalam pelayanan tidak ambil waktu untuk memuridkan We jemaat. want the attendance. Kita cuma pengen orang jemaat yang hadir. We want the number. Kita pengen angka yang banyak. We want someone in the seat. Kita pengen isi bangku penuh. Someone to preach to. Lalu ada jemaat yang mau dengerin saudara khotbah. Somebody said to do. Go make disciples. Tapi firman Tuhan berkata, pergi jadikan mereka murid. Teaching them to obey everything I commanded you. Firman Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Not my philosophy, Bukan filosofi kita, not my thoughts. bukan pikiran kita. Teach them what I commanded you. Ajarkan mereka apa yang Yesus perintahkan. Do you see that? Saudara perhatikan, His command. perintahnya It's Yesus. not negotiable. Dan itu tidak ada negosiasi, It's not open to rewriting. tidak ada tawar-menawar, saudara. This is Jesus' command. Ini adalah perintah Yesus. If you're a disciple of Jesus Kalau Christ, saudara adalah murid Yesus if Kristus, you're a follower of Jesus kalau saudara Christ, sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus, organizational leader, pemimpin organisasi, pastor, gembala-gembala, evangelist, para penginjil, prophet, para nabi, missionary, para misionaris, church member, para anggota jemaat, all of you semua are disciples. adalah murid. All of you Semua are responsible punya tanggung jawab to finish the Great untuk Commission. menyelesaikan amanat agung. He gave you your people. Saudara diberikan jemaat, He gave you your place. diberikan tempat,
to equip them for the work of the ministry. supaya jemaat diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Now notice the 4 alls. Perhatikan juga ya, The first thing he says is all authority. ada 4 kata semua. Yang pertama, segala kuasa. All authority. Segala kuasa, Not was, bukan dulu, but has. tapi telah, That means it wasn't temporary. bukan sementara. It's still today. Sampai hari ini kuasa masih ada. Still has authority Yesus masih berkuasa over every disease, atas segala sakit penyakit, every demon, atas segala setan, every spirit, atas segala roh, every soul, atas segala jiwa, everything. atas apapun. He has authority. Yesus punya otoritas. And he gives you the authority. Dan otoritas dan kuasa itu In diberikan the kepada saudara. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. All authority. Segala kuasa. All authority. Segala kuasa diberikan. And he gives it to you. Dan kuasa itu diberikan kepada Now think saudara. about that. Pikirkan itu saudara. On one hand, you have the name of Di Jesus. tangan kanan saudara punya nama Yesus. No demon, Tidak ada setan. no sickness, Tidak ada penyakit. no religion, Tidak ada agama. no government, Tidak ada pemerintah. no person, Tidak ada jiwa. no other name under Tidak ada heaven nama lain di bawah but the langit name of Jesus. kecuali nama Yesus. You can win in the name of Saudara Jesus. pasti menang dengan nama And Yesus. in the other hand, he gives you the power of the Dan Holy di tangan Spirit. saudara yang lain, saudara punya kuasa Roh Kudus. Power of the Holy Spirit Kuasa Roh Kudus to go and continue the work of untuk Jesus. pergi dan melanjutkan pekerjaan In the Yesus. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. By the power of the Holy Oleh Spirit. kuasa Roh Kudus. In the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus. All authority. Segala kuasa. Stop being afraid. Jangan takut lagi. Nothing can separate us from the Lord. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. I apologize for preaching, but I get excited when I talk about Saya it. maaf kalau jadi khotbah. Saya kadang-kadang terlalu bersemangat. It's not up here. Bukan tentang ada di mana. It's not up here. Bukan tentang mimbar. It's in here. Tapi tentang hati saudara. Go. Pergi. You have authority. Karena saudara sudah diberi kuasa. When you see people who are sick, Kalau saudara melihat mereka yang sakit, lay hands on them. kata firman Tuhan, tumpahkan tangan atas Expect them to mereka be healed. dan mereka disembuhkan. When you encounter evil spirits, Kalau ada orang yang dikuasai in roh the name jahat, of Jesus, di dalam nama Yesus, mereka you have dilepas. authority. Saudara punya kuasa. He said all authority belongs to Jesus. Kata Yesus, segala kuasa ada di tanganku. The message goes to all nations, Dan pesannya juga diberikan kepada segala bangsa, every people group, segala suku bangsa, every people group. segala suku bangsa. So many people groups in Di Indonesia. Indonesia ada banyak suku-suku. They speak a different language. Mereka bahasanya They have a berbeda, different culture. budayanya They berbeda, have different food. makanannya berbeda. How many different people groups are there in Sudah Indonesia? tahu ada berapa banyak suku di Indonesia? Berapa? 780 suku. How many? 780. Wow! 780! 780 suku Right here in di Indonesia! Indonesia. Right here in Di Indonesia! Indonesia. How many have never heard the gospel? Nah, berapa yang belum pernah dengar berita Injil dari suku-suku ini? Banyak, a lot. About how many have never heard the gospel? Sudah tahu nggak berapa banyak yang belum pernah dengar berita Injil, belum terjangkau? 240 suku. How many Christian? 240 something. 240 something. Never heard the name of Jesus. Belum pernah mendengar nama Yesus. We've had 2,000 years, Dan kita sudah melewati 2000 and they tahun. still have not heard the gospel. Tapi mereka masih belum terjangkau oleh Who's going to Injil. go to them? Pertanyaannya, siapa yang mau pergi kepada mereka? Who's going to go to them? Siapa yang mau pergi kepada mereka? You see, he didn't say wait for missionaries to go. Yesus nggak berkata begini, tunggu deh kalau nanti ada He misionaris. said you go. Tapi Yesus berkata pergi. JoshuaProject.net. Saudara boleh buka joshuaproject.net di Google. JoshuaProject.net. joshuaproject.net. If you go to that website Kalau saudara buka website itu, and then search for the country of nanti Indonesia, saudara boleh search, cari di situ negara Indonesia. it will list all of the people groups. in Maka nanti Indonesia. akan keluar daftar suku-suku yang ada di Indonesia. It will show you a map of where they're Akan at. ditunjukkan petanya mereka tinggal di mana.
I would encourage you to start praying for people groups near you. Saya dorong kepada saudara mulai doakan suku yang terdekat dengan saudara. Teach your church to begin praying for Ajar jemaat untuk mulai mendoakan suku-suku ini. all nations. Segala bangsa kata firman Tuhan. All nations. Segala bangsa. Project. JoshuaProject.net. Project bahasa Inggrisnya project pakai setting. Find the people groups that are nearest to you. Cari suku mana yang paling dekat Tuhan taruh dekat Just saudara. begin praying for them. Mulai dengan doakan mereka dulu saja, bersyafaat bagi mereka. God will open doors of opportunity. Maka Tuhan akan mulai membuka pintu kesempatan. All authority belongs to Jesus. Segala kuasa ada pada He Yesus. says to go to all Dan nations. Yesus berkata, pergilah kepada segala bangsa. Believers are to obey all things Lalu perintah Jesus berkata, commanded. lakukan semua yang Yesus perintahkan. All things that He commanded. Segala yang telah Yesus perintahkan. Not some, Bukan hanya sebagian aja. not a few, Bukan hanya beberapa. not what's convenient. Bukan apa yang enak buat saudara. All that He's Tapi commanded. segala yang telah diperintahkan. And these are taught. Dan ini diajarkan. They don't automatically know this. Orang baru percaya tidak otomatis They langsung learn ngerti. by experience. Mereka harus belajar mengalami. Just like those of you that have little children, Seperti saudara yang punya anak kecil. you have to discipline them. Anak kecil harus didisiplin. You have to teach them. Harus diajar. You have to show them. Mereka harus ditunjukkan caranya. Disciples are disciplined. Murid artinya didisiplin. Aha! Ya. Jesus knew how to lead himself. Yesus memimpin dirinya sendiri. That's discipline. Itu artinya disiplin. If you know how to lead yourself, then Kalau you saudara have mampu discipline. memimpin diri saudara sendiri, Then you can teach others. maka saudara bisa mengajar orang lain juga. And finally, he says that he is with us all. Dan yang days. terakhir dikatakan dia senantiasa menyertai. All the days Senantiasa. to the end of the age. Sampai akhir I'm zaman. with you all of. Aku senantiasa menyertai kamu. So how do we do this? Jadi bagaimana kita bisa lakukan ini? Well, we go back and we learn how to lead ourselves. Kalau nanti saudara kembali, saudara belajar memimpin diri sendiri. We surround ourselves with 3 that can pray with us. Kita mulai cari 3 orang terdekat yang bisa bersama-sama berdoa, saling berbagi, Give us wise counsel. memberikan kita konseling yang bijak, Join us in the work of the ministry. ikut melayani bersama-sama. Then we begin training the 12. Kemudian kita mulai melatih yang 12. What do we teach the 12? Apa yang kita ajarkan kepada yang 12? There are 3 things that we must teach the 12. 3 hal yang harus kita ajarkan kepada yang 12 itu. Number 1, Yang pertama, pray and intercede. yaitu berdoa dan bersyafaat. Pray and intercede. Berdoa dan bersyafaat It amazes me. adalah sangat luar biasa We have church services. bahwa kita punya ibadah gereja, We sing for 40 minutes. kita menyanyi untuk 40 menit, menyembah, puji-pujian. We preach for 30 minutes. Kita khotbah mungkin 30 bahkan bisa sampai 1 jam. And we pray for 2. Tapi kemudian kita doa cuma 2 menit. There's something wrong with that. Ini pasti ada yang salah nih kalau gereja seperti ini. Jesus said to pray for the harvest. Yesus berkata berdoa untuk tuaian. You are supposed to be praying and interceding for lost people. Kita harus lebih banyak berdoa dan bersyafaat bagi mereka yang terhilang. Every one of us in this room right now know people that do not know Jesus as their Savior. Setiap orang yang ada di ruangan ini saya yakin mengenal orang yang belum mengenal Tuhan. Every person in your church knows people that do not know Jesus. as Semua their jemaat Savior. saudara di gereja saudara pasti punya kenalan yang belum mengenal Yesus. If you have 50 people in your church Kalau jemaat di gereja saudara ada 50 orang and each one of them know 5 people that do not know dan Jesus, setiap orang punya kenalan minimal 5 orang saja yang belum mengenal Yesus, you are immediately praying for 250 people. maka daftar doa saudara adalah 250 orang. Praying that the Holy Spirit will go before you. Saudara berdoa supaya Roh Kudus berjalan di muka, Open the mengejar door of mereka, opportunity membuka pintu kesempatan for you to share the gospel untuk message. saudara bisa memberitakan berita Injil. Who do we pray for? Kepada siapa kita berdoa? Lost people. Untuk siapa kita berdoa? Untuk jiwa yang terhilang. And we call them by name. Dan jiwa yang terhilang ini kita sebut namanya. We don't just say, oh God, save lost people. Kita sering berdoa, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Write down their name.
Tulis namanya Take dalam authority over their name. ambil kuasa atas nama Leave their mereka. name before the Ya, Father. minta nama mereka di hadapan Bapa. Be specific about names. Harus spesifik namanya. Unreached people groups. Yang kedua adalah suku belum terjangkau. Go to the Joshua Project. Saudara tadi bisa lihat di Joshua Project. Find the ones nearest to you. Mana yang terdekat dengan saudara. Begin praying for that unreached people. Mulai doakan suku belum terjangkau itu. Pray for more workers. Yang terakhir berdoakan Tuhan mengirim lebih banyak pekerja. Pray for more workers to join you in the work of the ministry. Agar lebih banyak pekerja ikut bergabung dengan saudara di pekerjaan pelayanan. Number 2, Yang berikutnya, teach your people to have a passion for evangelism. ajar mereka untuk punya gairah untuk penginjilan. Teach your people to have a passion for evangelism. Jemaat harus diajar untuk punya gairah untuk menginjil. To know the power of their story. Untuk mengerti bahwa kesaksian mereka ada kuasa. Your life before Christ. Hidupmu sebelum mengenal Yesus. How you came to Jesus Christ. Bagaimana saudara bertobat menerima Yesus. Your new life in Jesus Christ. Bagaimana hidupmu diubah di dalam Yesus. That's the power of your story. Itu adalah kuasa Injil dalam kesaksianmu. The woman of Samaria, what did she go back and tell them? Saudara ingat cerita perempuan Samaria ketika dia kembali ke kota. Come say, man, Dia bilang, lihat di sana. told me everything about me. Ada seorang yang tahu semua tentang saya. No Bible verses, Dia tidak pakai ayat Alkitab. no sermon, Dia tidak pakai khotbah. no convincing, Dia tidak berusaha meyakinkan orang. just her story. Dia cuma cerita I kesaksiannya. met a man, Dia bertemu dengan seorang pria. he told me everything, Pria itu memberitahu semua tentang claimed to be hidupnya. the Messiah. Mungkinkah dia Mesias itu? Now, at the end of that story, Dan dari akhir kisah itu, Jesus goes into Samaria. Yesus pergi ke kota Samaria. Read at the end of that story. Lalu kita melihat di akhir cerita itu, Because of her testimony, dikatakan kata firman Tuhan, karena kesaksian wanita ini, many believed. banyak orang percaya. Because of his words, Tapi karena firman Tuhan, many more believed. lebih banyak lagi percaya. But you see, if she had not told her story, Tapi saudara, kalau wanita ini tidak mulai bersaksi, she couldn't introduce them to Jesus. maka orang-orang itu tidak mengenal Yesus. The most powerful story on earth Maka kesaksian yang paling luar biasa di dunia ini is your story. adalah kesaksianmu sendiri. People don't want to hear about Jesus. Orang tidak tertarik mendengar tentang As Yesus. soon as you mention the name Jesus, Ketika saudara belum apa-apa udah langsung ngomong, Yesus. but if you tell them your story, Mereka nggak tertarik. Tapi kalau engkau ceritakan kesaksianmu, they want to hear your story. mereka suka dengar And kesaksianmu. here's the wonderful thing about it. Dan yang luar biasa tentang hal ini People can argue about religion. adalah orang bisa berdebat tentang They can agama. argue about the Bible. Orang bisa berdebat tentang ayat Alkitab. They cannot argue with your story. Tapi orang tidak bisa membantah ceritamu sendiri. That's the power of God to salvation. Itu adalah kuasa Allah yang membawa keselamatan. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Makanya Paulus berkata, aku tidak malu akan berita Injil. What is the good news? Apa kabar baiknya? Jesus changed my life. Bahwa Yesus mampu mengubah He can change hidupku. yours. Maka dia juga mampu mengubah hidupmu. Witness and win many. Bersaksi. When you have a passion for evangelism, Kalau saudara punya gairah you will untuk witness to menginjil, everyone. saudara akan menjangkau mereka semua. When people do not accept Jesus as their Savior, Kalau ada orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, they're not rejecting you, bukan saudara yang sedang ditolak. they're rejecting Him. Mereka sedang menolak Yesus. Let the Holy Spirit deal with that, Biar itu urusan Roh Kudus, not you. bukan saudara. Let the Holy Spirit deal with that. Biar Roh Kudus yang berurusan How dengan does the mereka. Holy Spirit do that? Biar Roh Kudus. Prayer and intercession. Saudara kembali kepada doa dan syafaat. Keep praying for them. Tetap doakan mereka. Reach the unreached. Jangkau mereka yang belum terjangkau. The third thing you teach your church, your 12, Hal yang berikutnya yang harus diajarkan kepada jemaat adalah muridkan. disciple new believers. Orang percaya baru harus dimuridkan. This can be in their home. Bisa di rumah mereka, This can be someplace where they choose to meet. bisa dimanapun yang mereka mau. This is not another church service. Ini bukan ibadah, This is not a Bible study class. bukan pendalaman Alkitab juga. This is spending intimate time alone with a new believer. Ini mengambil waktu khusus mendampingi orang baru, jiwa baru. Teaching them to obey Jesus. Ajar mereka untuk taat kepada Yesus. Teaching them to go and make disciples. Ajar mereka untuk berani bersaksi dan memuridkan yang lain. Teaching them to reach their people. Ajar mereka untuk menjangkau keluarga mereka, teman-teman mereka. Teaching them how to pray and intercede. Ajar mereka untuk bagaimana berdoa dan bersyafaat. Teaching them to have a passion for Ajar evangelism. mereka untuk punya gairah menginjil. Do you see, when we train them to do this, Saudara, ketika kita melatih mereka untuk lakukan itu, they help us do the work of the ministry. maka mereka akan ikut membantu kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan. How do we get started?
Bagaimana kita mulai? First of all, accept the challenge. Yang pertama adalah saudara harus menerima bahwa ada tantangan. Recognize that we haven't finished the Great Commission. Kita sadar bahwa kita belum menyelesaikan amanat agung. Accept the assignment. Recognize that there is work to be done. Kita terima bahwa memang ada hal yang harus kita kerjakan. You already know this, and so do I. Saudara tahu hal ini, kita juga tahu. All I'm trying to do is help you, help your church. Help Yang saya mau lakukan adalah saya menolong saudara untuk saudara bisa memperlengkapi jemaat dan jemaat bisa kembali menolong saudara. Be led by the Spirit. Biarlah saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Not by another book. Bukan perlu buku baru, buku Not by lain. an influencer. Bukan perlu influencer. Not by what another church is doing. Bukan meniru-niru apa yang dilakukan gereja lain. By what somebody else said. Bukan apa kata orang. You be led by the Spirit. Tapi saudara beri diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus. What is God speaking to you? Apa yang Tuhan sedang katakan kepada saudara hari ini? Sense of destiny. Kesadaran tujuan. Be led by the Spirit. Biar saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Pastor, why are we doing this? Pak Gembala, kenapa kita lakukan ini? We're being led by the Spirit. Kita sedang mengikuti pimpinan Roh. Pastor, is it working? Pak Gembala, apakah ini berhasil? Doesn't matter. We're being faithful. Gak usah pikiran berhasil atau tidak, yang penting kita setia. We're doing what He commanded us to do. Kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. We're going to be led by the Spirit. Beri diri kita dipimpin Roh. Number 2, build relationships. Lalu kita bangun untuk hubungan You personally, secara pribadi. Secara pribadi. begin to set the example for your church. Mulai saudara menjadi teladan bagi gereja saudara. Build relationships and share the good news with your sphere of influence. Saudara mau mulai memperluas pengaruh rohani saudara. When's the last time you invited someone to your church? Kapan terakhir kali saudara mengundang orang untuk datang kepada saudara? When's the last time you went out, brought someone to know Jesus Christ, and brought them back to your church? Kapan terakhir kali saudara pergi keluar memenangkan jiwa dan membawa mereka ke gereja? When's the last time that you stood before your congregation Kapan terakhir kali saudara berdiri di depan jemaat and said, "Church, I want you to rejoice with me dan berkata, mari kita bersukacita bersama-sama that this person received Jesus Christ as their karena ada Savior." jiwa baru yang baru saja terima Yesus. When you do that, your church will do that. Ketika saudara lakukan itu, maka jemaat akan mengikuti saudara. The longer a person attends your church, Banyak jemaat yang semakin lama dia menjadi anggota jemaat saudara, the less likely they are to tell others. semakin malas mereka pergi keluar untuk memberitakan Injil. Let me say that again. Saya katakan sekali lagi. The longer a person attends your church, Seringkali jemaat semakin lama dia berjemaat, the less likely they are to invite and tell others. semakin kurang bersemangat dia mencari jiwa. New believers tell everybody. Tapi jiwa baru sangat bersemangat untuk menceritakan Yesus kepada yang lain. New believers are excited about the new life. Jiwa baru mereka bersemangat terhadap hidup barunya. Build relationships. Maka bangun hubungan. Expand your sphere of influence. Perluas pengaruh rohani saudara. Share your story with many. Ceritakan kesaksian saudara kepada banyak orang. Invite people, introduce people to Jesus Christ. Bawa orang-orang untuk mengenal Yesus Kristus. It's how you live it out. Bagaimana saudara menghidupi itu yang penting. That is what influences your church. Itulah yang akan memberi pengaruh dampak bagi jemaat Not saudara. what you talk about, Saudara, bukan apa yang saudara ngomong, what you do. tapi apa saudara lakukan. Influence is not an idea. Pengaruh bukan hanya ide. Influence is an action. Pengaruh adalah sebuah tindakan. If you say that your church loves reaching lost people, Kalau saudara berkata, jemaat di gereja saya suka menjangkau yang terhilang, it's because you love reaching lost people. itu pasti karena saudara suka menjangkau yang terhilang. And here's the third thing you can do. Dan yang terakhir, First of all, be led by the Spirit. dipimpin oleh Roh, Second, build relationships. bangun hubungan, Number 3, give. dan yang ketiga tentunya memberi. Give to the work of the ministry. Berilah untuk pekerjaan pelayanan. Sending missionaries to reach the unreached peoples. Ketika mengutus misionaris untuk menjangkau yang tidak menjangkau, Helping to meet the needs within your own community. memenuhi kebutuhan di lingkunganmu, Providing resources beri sumber daya for people to come and see Jesus. supaya orang boleh datang dan berjumpa dengan Yesus. 2 Corinthians chapter 9 and verse 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Now he who supplies seed to the sower
Dia yang memberikan benih, bread for food, ya, roti untuk dimakan, will also supply akan juga menyediakan and increase your store of seed. dan menambahkan simpananmu. He will enlarge the harvest of your Dia akan righteousness. memperluas, ya, tuaianmu. You can't outgive God. Saudara nggak bisa memberi lebih banyak daripada apa yang Tuhan kasih. You cannot outgive God. Saudara nggak pernah bisa memberi lebih daripada Tuhan. The more you give into the kingdom, the more He multiplies your gift. Semakin saudara berani memberi kepada kerajaan Allah, semakin berlipat ganda apa yang Tuhan sediakan. Amin. The work of the ministry Pekerjaan pelayanan is to finish the Great Commission. adalah untuk menyelesaikan amanat agung He Yesus. does not intend for you to do it alone. Saudara tidak pernah disuruh untuk kerja sendiri. If you have heard the call of God, Kalau saudara sudah mendengar panggilan Tuhan, then you've heard the call to the work of the ministry. maka saudara tahu bahwa ada pekerjaan pelayanan. But you must gain a sense of destiny. Dan saudara harus menemukan kesadaran tujuan. Specifically, Secara khusus, God has spoken, Tuhan sudah bicara. inspires vision, Saudara memberikan visi, Tuhan memberikan visi, passion, memberikan gairah, long-term commitment. memberikan komitmen jangka panjang. That is what you now communicate to your church. Itulah yang kemudian saudara bagikan kepada jemaat di gereja saudara. Sense of destiny, Kesadaran akan tujuan, lead your church, pimpin gerejamu, lead yourself, pimpin dirimu sendiri. surround yourself with 3, Saudara punya 3 orang terdekat, train up 12, latih yang 12, let them teach the other 7, ajar mereka untuk melatih yang lain, let them bring the crowd. dan biarlah mereka membawa banyak orang. When the crowd comes, teach them. Dan ketika orang banyak datang, ajar mereka. What do you teach them to do? Apa yang diajarkan? Pray and intercede for Doa dan syafaat bagi yang terhilang. have a passion for Punya evangelism, gairah untuk memberitakan Injil, disciple new believers. memuridkan jiwa baru. How do I start? Bagaimana kita mulai? Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh. Expand your sphere of influence. Perluas pengaruh rohani saudara dengan membangun hubungan. Give to the kingdom of God. Berani memberi pada kerajaan Allah. When we take action through allowing the Holy Spirit to guide us, Ketika kita bertindak, maka kita mengizinkan Roh Kudus yang menuntun kita. when we pursue sharing the good news with our community, Ketika kita mengejar untuk membagikan berita baik kepada komunitas kita. when we support missions, Ketika kita sungguh-sungguh mendukung misi, then we are able to make an impact in the kingdom of God. maka kita pasti memberi dampak dalam kerajaan Allah. And if we do these things, Tapi kita melakukan hal-hal ini, and we are faithful, dan kalau kita lakukan setia, as He has found us to be faithful, seperti tadi firman Tuhan berkata, Tuhan menganggap aku setia, we will finish the Great Commission. kita pasti bisa menyelesaikan amanat agung. And so I thank you, Saya bersyukur, berterima kasih kepada saudara. not just for being here tonight, Bukan hanya datang ke sini malam ini, not just for hearing us teach. bukan hanya mendengar apa yang kami sampaikan, Thank you for saying yes tapi terima kasih sudah berkata iya to the work of the ministry. kepada pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan. Now go home, Dan setelah ini saudara kembali ke rumah, get a sense of destiny, temukan kesadaran akan tujuan, train people in your church, latih jemaat di gerejamu. let them do the work with you. Biarlah mereka bergabung mengerjakan pekerjaan pelayanan bersama saudara. Welcome to the work of the ministry. Selamat datang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. I want to leave you with this thought. Saya mau tinggalkan pemikirannya ini. Can you imagine what it's going to be like Bisakah saudara bayangkan apa nanti when we get to heaven? seperti apa nanti ketika kita sampai di surga? When Jesus comes Waktu Yesus datang kembali and we all get to heaven. dan kita semua dijemput naik ke surga. You know, we always talk about wanting to talk to the disciples, Kita kan suka pengen berbicara dengan murid-murid Yesus, para rasul. the prophets of old. Oh, nabi-nabi udah terlalu tua mungkin ya. Still want to talk to Ezekiel and find out what he thought. Saya juga pengen ketemu Yeskiel, kayak apa ya dia? Daniel, what was it like when you were having those visions? Daniel seperti apa sih waktu dapat penglihatan? I want to talk to the disciples. Saya juga pengen bicara dengan para murid. What was it like when you were there with them? Seperti apa waktu kamu jalan sama-sama Yesus? What was it like to start? Seperti apa waktu kamu mulai amanat agung? But can you imagine Tapi saudara bayangkan nggak? Abraham, Abraham, Elisha, Elia, Nehemiah, Nehemia, the disciples, para murid-murid, the apostles? para rasul They want to come find you. mau ketemu sama saudara Man, can you tell me? dan bertanya, Tell me, ceritain dong, what was it like to finish? bagaimana rasanya menyelesaikan amanat agung?
What was it like to finish? Seperti apa rasanya menyelesaikan amanat agung? What was it like when every tribe, Seperti apa rasanya ketika segala every suku, tongue, segala lidah, every nation segala bangsa heard the gospel? sudah mendengar berita Injil Yesus Kristus? What was it like Seperti apa in rasanya that last day di hari terakhir di before Jesus came back? sebelum Yesus datang What was kembali? it like when the Holy Spirit Seperti came apa back? rasanya ketika Roh Kudus menjemput? Because you said yes to the call. Karena engkau berkata iya kepada panggilan They're Tuhan. going to ask you that question. Mereka akan bertanya kepada saudara, What was it like to finish? seperti apa rasanya I believe menyelesaikan you amanat finished the agung? Great Commission. Saya percaya saudara akan menyelesaikan amanat In agung. this generation, Pada generasi kita ini, if we work together kalau kita sungguh-sungguh bekerja and bersama-sama do what Jesus told us to dan do. melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Thank you for listening. Amen.